Niveau mon kanyaba foko sawa quoi. C'est parce que maintenant ça va. Alhamdulillah rabbil alamin. Ambala foka bagada. Kaso judu bi masala. Rasa foka c'est l'air fo. Kache siri ba fo jinyo kono. Ali mankando. Polisi be mbolo. Horonya be mbolo. Dana be mbolo. Jahannama be ka bonda. Nama nyefo atenye do. Galon te foro ndambe ali ka foli ba bela jelenya se kusako Fatmata kuyate jenne se ko dogo yubba ala ka sini kita bela jelema Fatmata Zahra kasma bagayo jojon to waski jiga wata fantastis Rasa Junior, Habib Cham. Seko. Ala kasi ini kena daw bela jelema. Soko lonjata. Dali de pare. Ala kasi ini kena daw bela jelema. Badir buya ala kasi ni kina dambe la dilema asma bagaye go merci Alima ala kasi ni kina dambe Musa Maraka Basir Tambado ala kasi ni kina dambe la dilema ala kalda damu kodo Musa Sidibi ala kasi ni kina dambe la dilema Merci Dumbia. Ala kasi ni kina dambe dem. Ali mankando. Lolo tani kele. Polisi be mbolo tuguni de. Aya ci Basiruma. Aya ci Maraka de ma. Seri président Koro. Video be odi ka spécial. Aya fo aya de mankando. Polisi be mbolo horonya be mbolo bamana marakala eno o kanfo adama de ka tinye fo dole sa galon tigela reba dadio kake ina fo manyumando kake ina fo mo jugute mo de be ka bialeka e allahumma mena be wala hey badara saja c'est-à-dire ala kasi ni kina dawma ka c'est-à-dire java ki dadi kuma dawma de katila ka bo jona ka ke ina fo c'est-à-dire de java ke o de te marcia kulisi be mbolo aya ti Maraka demma ko demma gando a dogoni mangando mena horonya irala Kabalimaya Sinjia Kodo Horonya Balimaya Koira Tajo kata baraji Ide mangado Bi interpellé Bien ani bi Ne sado
Merci beaucoup. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ sujudu bi masa Ala ye ka barika da masa Ala ye k'a ka jɔn ɲuman fɔ ka diɲɛ wali ɲuman dɔ ka Ala wali ɲuman dɔ ka prophète Muhammadu ka sujudu bi Ala ye prophète Muhammadu ka duwawu k'a ye a so dinkew a balimaw a kanubagaw diɲɛ kɔnɔ. Ala ka si ni kɛnɛ di silamɛden bɛɛ lajɛlen ma. Ali mankan don n bɛna kuma ka walawala ka fɛsɛfɛsɛ ka tiɲɛ ani nkalon k'o d'aw ɲɛkɔrɔ aw bɛ tiɲɛ dɔn ali t'a fɔ a bɛ ka tiɲɛ dɔ fɔ kumakan in ɲɛsinnen bɛ Sadio Kata Baraji de ma c'est de France président kɔrɔ Sadio Kata Baraji an bɛna kuma daminɛ ni yɔrɔ min ye k'a wele n'a bɛ fɛ k'a faamu k'a wele tuguni n'a bɛ hɔrɔnya kɔnɔ k'a wele tuguni walima ni tiɲɛ b'a bolo walima ni nkalon de b'anw bolo ayi nkalon tɛ tigɛ mɔgɔ si ɲɛna tuguni hɔrɔnya kɛnɛ kan halaladenya kɛnɛ kan bɔyɔrɔ o ɲininkali tɛ yan na ni tɛ yan fana ni tɛ yan hɔrɔn kan de bɛ yan bi tiɲɛ de bɛ fɔ bɛɛ ye bi marakaden dɔ don a bɛ faransi kɔnɔ n'o ye Sadio Kata Baraji ye a sigilen bɛ faransi kɔnɔ dugutigi don maabaden don alimami den don a bɔkolo ye o bɔra alimamiw de la a bɔkolo ye maa ɲuman de ye a bɔkolo olu tɛ fadon to ta don a bɔkolo maa ɲumanw don hɔrɔn don n tɛ don o yɔrɔ la nka ka yira la k'a fɔ ko maa i bɛ kɛ maajugu ye mɛ ka ɲinɛ i bɔ yɔrɔ kɔ fadon to dubaga o bɔ yɔrɔ tɛ ɲɛ fɛn ɲɛ bilen faden to o dubaga ayi i kana dan ka kɛ alimami den ye dɛ hali bɛ wulibali don i tulo la diɲɛ bɛɛ b'a ye kuma in kun ye mun ye c'est international wagati min na c'est bɛ comité hakɛ dɔ la n'o ye 31 comité o 31 comité bi a yɛlɛla ka na bɛn 43 comité a yɛlɛla de wa walima a binna de a yɛlɛla de 31 comité de tun bɛ yen mais bi comité joli de bɛ yen 43 comité o de bɛ yen bi aw hakili to nin yɔrɔ in na n'a y'a sɔrɔ maa min ka ɲi walima ni maa min ka jugu aw bɛna tiɲɛ don o de kɔnɔ c'est international ye kalifa dɔ de ta ka kalifa in ta k'a di Sadio Kata Baraji ma n'o ye alimami den ye Sadio Kata Baraji min bɔra alimami du kɔnɔ alimamiw ka so maabaw ka so marakaw ka so hɔrɔnw ka so o Sadio Kata Baraji de ye kalifa minɛ kalifa a di kun kalifa a segin kun fana kan ka ye o kalifa in de taara ka di Sadio Kata Baraji ma n'o ye Sederi ta ye n'o ye Sederi ka nafolo ye n'o ye Arasa ka nafolo ye o taara ka di Sadio Kata Baraji ma ko Sadio Kata Baraji an dalen b'i la hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ dignité kɔnɔ maabaya kɔnɔ i bɔ yɔrɔ an y'a dɔn an ye misali ta i bɔ yɔrɔ la ka kalifa ta k'a d'i ma i bɔ yɔrɔ kosɔn i jɔyɔrɔ kosɔn k'i lajɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko nin ye maaba ye sabula a bɔ yɔrɔ ka bɔ alimami den don o tɛ faden to dun an k'a lajɛ an ka nafolo d'a ma nka bi an bɛ don min na o Sadio Kata Baraji de banna ka Sederi ka nafolo di nafolo min b'a bolo à peu près 11 700 euros nafolo in bɛ taa bɛn o de ma nafolo in n'a ma caya n'o ye 11 700 euros o de taara ka d'a ma ka kalifa a la a papier bɛɛ lajɛlen bɛ yen irisiw bɛ yen a kɛra cogo o cogo a kɛcogo dalilu min b'i bolo ye dɛ o dalilu kelen de b'anw fana bolo yan wari in b'a bolo k'a dogo a bolo ye wari in a y'i da di mɔgɔw bɛ ko ko a y'i da di nka dadini kɔrɔ de ye ko n tɛ de nka n tɛ fɛ k'a fɔ a ye n tɛ n b'i bolo sama ka ban o tɛgɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ n m'a fɔ aw ye n ko n tɛ a y'o de kɛ Sederi la o kɔrɔ ye mun ye Sederi international wulila k'a yira k'a fɔ ko Sederi bɛɛ lajɛlen Sederi fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ yen o cira international ye sabula olu ye janfa kɛ ka Arasa janfa ko ka Arasa bati gɛn ka bɔ Sederi kɔnɔ o kana ni mɔgɔ kura ye
o yo o bisiki de yelema ka taa bisiki kura sigi sisan o de yi bɛnna comité 43 comité fɔlɔfɔlɔ kun ye 31 mais bi a yɛlɛla ka yɛlɛ fo kana kɛ 43 a yɛlɛla de kalifa in a dira Sajukota Baraji ma n'o ye CDR international président ye Basse Koma kun ye président ye Basse Koma démissionnaire Basse Koma gɛnna Léo Ivan gɛnna a tɛ CDR kɔnɔ John mɔgɔ minnu kun démissionné na John Bala démissionné na ale gɛnna de Siri Desene fɔ o gɛnna o t'a kɔnɔ Sajukota Baraji bɛ CDR kɔnɔ a yɛrɛ dabara de y'o fɔ ko a bɛ CDR kɔnɔ nka a ma sɔn ka don CDR international kɔnɔ sabula maa minnu ye Arasa trahi ka coup d'état kɛ Arasabaki la coup d'état ka hadamadenw hakili yɛlɛma ka jamanadenw fitini k'a ɲɛsin Arasabaki ma o Sajukota Baraji de kalifa in taara ka di o de ma o y'a sɔrɔ Basse Koma de ye CDR international président ye Basse Koma tɛ yen bi n'o tɛ yen bi jɔn de bɛ yen CDR international bɛ yen président bɛ yen kalifa in dira Sajukota Baraji ma kalifa Koma segin CDR mako bɛ o de la bi o ye mɔgɔ kelen ci ka ci Sajukota Baraji ma ka misasi caman ka wele fo bi Sajukota Baraji ma sɔn k'o jaabi u ye Dramé ci an fa cɛkɔrɔba ali ka foli bi ala ka sigi ni kɛnɛ d'i ma n bɛ ka kuma min fɔ ni nkalon don ni y'i fa den don i bɛ bɔ ko nkalon n'i ye nkalon tigɛ n fa den tɛ n bɛ ka min fɔ wulibali don Dramé taara a ko n den kalifa min dir'i ma kalifa in ta ka di yan dɛ duba kɔnɔ den alimami den aw ta tɛ ka faden to dun ni faden to o dunbaga tɛ aw ye dɛ a ko kalifa in di yan dɛ jamanadenw ka nafolo di yan CDR ka nafolo di yan halaladenw ka nafolo di yan hɔrɔnw ka nafolo di yan Sajukota Baraji ko ayi ko ale ye faden to dunbaga ye n tɛ wari d'aw ma dɛ a y'a ka dalilu kɛ mun ye ko a ka dalilu ye de ko sabula Basse Koma de ye wari di ale ma a ye CDR bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛn Basse Koma de a fɔlɔfɔlɔ i b'a ka nkalon jɔ a la yɔrɔ jumɛn Basse Koma bɛ CDR kɔnɔ ayi a y'i dogo Basse Koma kɔfɛ ban o tɔgɔ la n'a dabara ye i komi o de ye dalilu ye ka mɔgɔ bɛnnɛ a taara i dogo Léo Ivan de kɔfɛ ko Léo Ivan ma sɔn Léo Ivan yɛrɛ y'a fɔ video kɔnɔ ko kana di dɛ est ce que a ma sɔn o de tɛ wa a ko Basse Koma ko Basse Koma de ye président ye parce que Basse Koma de ye wari di ale ma Basse Koma ye wari d'a ma k'a to yɔrɔ jumɛn CDR kɔnɔ Basse Koma bɛ CDR kɔnɔ bi wa ayi CDR bɛ yen wa awɔ CDR international bɛ yen wa awɔ président bɛ yen wa awɔ kunu comité joli kun don 31 comité bi joli don 43 comité kalifa in taara ka di jɔn ma Sajukota Baraji kalifa in a di yan walima i bɛ to faransi kɔnɔ walima i bɛ kɛ faden to dunbaga ye dutigi den alimami den n'o ye faden to dun faye kɔnɔ balimaw fɛ sinjiw fɛ hɔrɔnw fɛ halalaw denw fɛ Baraji tɛmɛtɔ filɛ dɛ maa min ye Arasa janfa faden to dunbaga o tɛmɛtɔ filɛ dutigi den halala den marakaden danbe ten ka wali nafolo kalifa Kurana kɔnɔ linjini kɔnɔ Tawurati kɔnɔ Zaburu kɔnɔ kalifa ala ye mun de fɔ kalifa kan prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka diinɛ kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ dignité kɔnɔ danbe kɔnɔ hɔrɔndenya kɔnɔ marakaya kɔnɔ kalifa o ye mun ye Seydina Ali kisi ni nɛɛma b'a kan karama Allahu wajilahu Seydina Ali Badara Saja lolo tani kelen a ko cɛ tɛ cɛ min bɛ fɔ ne fa ne ba a tɛ o tɛ cɛ min tɛ se ka jɔ cɛ kɛnɛ kan
faden to dumbaga o togo marakaw fe bamanaw fe sinjiw fe halalaw fe e masa cɛ min tɛ se k'a fɔ ko hɔrɔn kafile nga halala kafile min bɛ se k'a fɔ awɔ walima ayi o tɛ cɛ ye kalifa tɔgɔ kalifa ye danaya de kalifa ye hɔrɔnya de kalifa bɛ danaya de kɔfɔ bamaana sinjiya o kalifa in taara ka di a ma a ma kɛ kalifa jigi kɔrɔ a ma kɛ hadamadenw jigi kɔrɔ au contraire a y'u jigi kari de a ma da o ma de a y'u janfa de tuguni a ma da o ma de a bɛ ka maaw bɛrɛnɛ k'u la yɛlɛma ko an ka kalifa di yan a fɔlɔfɔlɔ sederi nafolo in sɔrɔla jɔn tɔgɔ la arasbaji a filanan sɔrɔla jɔn tɔgɔ la sederi bɛ yen wa awɔ arasbaji bɛ yen wa awɔ sederi international president bɛ yen awɔ nafolo in diya de ni ye hɔrɔn ye walima ni ye hɔrɔn kolon ye i bɛ wari in to i bolo faden to alimami den o tɛ o ka baara ye duba kɔnɔ den o dunbaga faden to dunbaga kalifa kɔrɔ sa marakaw fɛ sinjiw fɛ hɔrɔnw fɛ e alahuma ni ye maloya ye dɛ e cɛ nin ye lebu ye tuguni sa e alahuma ne hakili la maa b'i disi gosi ko ne ta nka maa k'i disi gosi wali ta fana jama fɛn dunbaga kalifa dunbaga kalifa o tarayibaga ni ye trahison a ye trahison de kɛ nin yɔrɔ in na jama tarayili jama hakilina tarayili arasa tarayili sederi tarayili u y'o de kɛ nin yɔrɔ in na y'o hadamadenw kolo ɲimi de kuma ye jahanama don wulibali dɔ fana nka n'a ka di ye n'a man di ye n bɛ wulibali d'i ma soninkalle min danbe pete gare ye an ka soninkalle min do jamba o hɔrɔnan taron di marakalle min soninkalle min an na ka wa mani dabari ni dunan nɔgɔn de hɔrɔnlen mago nɔgɔn de ladamu bugura juk soninkalle min ni mali ye an na ka wa mani dabari ni sasa hadamara min ni jukun ye hadamara min ni ɲangollen ye e allahumma aw ma nin ye ka janfa kɛ dɛ ka kudeta kɛ sederi la u ma dan ma dɛ k'u ka nafolo ta k'u to a bolo e masa wari sɔrɔla jɔn tɔgɔ la arasibaji jɔn ka nafolo don jɔn ka jɛkulu don a donna jɔn ka jɛkulu la arasibaji a y'a ka dalilu kɛ mun ye à peu près 11 725 euros nafolo in bɛ taa o hakɛ de la a ye risi bɛ yen a papiye bɛ yen ka mɔgɔw ci a ma mɔgɔ kelen fila saba fo naani u ye daramɛ ci a ma an fa n'an kɔrɔkɛ an'an balimakɛ k'o ci a ma dogo la gundo la ni ni maa jɛra bamaana hɔrɔnya sinjiya marakala i b'a sutura gundo kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn wele dugu ma ka wele k'a fɔ ko Sajukata Baraji nafolo di yan an mako b'an ka nafolo la an b'a fɛ ka baara kɛ k'aw tɛ baara kɛ yan anw bɛ yan de ka arasa détruire n tɛ baara kɛ dɛ wa n b'aw bali ka baara kɛ n tɛ da aw ma de n b'aw ka nafolo n b'a kalifa n bolo n t'a fɔ i ye nafolo in dun nafolo in b'i bolo nka nafolo in n t'a di o kɔrɔ n t'a di o kɔrɔ n tɛ kuma fana o kɔrɔ n t'aw jaabi fana o kɔrɔ o bɛ ko dɔ de ko fɔ maa si tɛ kɛ maa ye fo maa min bɛ fɛ ka kɛ maa ye maa si tɛ se ka maa bi fo maa min bɛ fɛ ka bi cɛ tɛ cɛ ye cɛ min tɛ se ka jɔ cɛ kɛnɛ kan maraka danbe de ye nin ye i y'i balimaw malo k'i ka kabila malo k'i ka sinjiw malo Baraji la alimamuw don silamɛw don hɔrɔn don halaladenw don marakaw b'a fɔ ko nin ye anw balimakɛ de ye maa min ye arasa janfa faye kɔnɔ so kɔnɔ du kɔnɔ denmisɛnninw b'a fɔ nin de ye arasa janfa faw denw musow hɔrɔnw halaladenw sinjiw muso ani den o bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko janfaji ta t'o filɛ faye kɔnɔ so kɔnɔ du kɔnɔ ni maa t'a fɔ i ye a fɔlen filɛ ni hɔrɔn t'a fɔ i ye a fɔlen filɛ nin ye jahanama bɛ ka bɔ n da wulibali don a fɔlen filɛ nin ye n'a ka di i ye o don n'a man di i ye a fɔlen filɛ i ye maa si tɛ se ka kɛ maa ye fo maa min bɛ fɛ ka kɛ maa ye nka n t'i deli maa si tɛ deli ye i b'i ka maa deli kuma tɛ e ma wari in di yan nafolo in di yan sa faden to min b'i bolo o di yan walima i b'a to i bolo a bɛ don i tulo la marakaw b'a don i tulo la
sinjiw b'a don i tulo la denyɛriniw b'a don i tulo la musow b'a don i tulo la hali i ka so kɔnɔ ni muso ni jinin b'a fɔ ko pɔn ni de ye wali nafolo minɛ ni de ye kalifa tiɲɛ ni de ye kalifa détruit ni de ye kalifa trahi ni de ye arasa trahi ni de ye CDR trahi o de bɛ ka fɔ fa ye kɔnɔ o de bɛ ka fɔ sinjiw fɛ o de bɛ ka fɔ balimaw fɛ a fɔlen filɛ nin ye ni de ye wulibali ye pour que a ko a dɔn ka fɔ 11 725 € wari in kasara bɛ taa o de ma wari in ka ca n'a ye walima a b'o bɔ wari n'a ko nkalon don a ye reçu bɛ yan a nafolo bɛ yan comité fɛn fɛn ye wari bɔ Faransi Italie Mali kɔnɔ Chicago comité fɛn fɛn ye nafolo bɔ a bɛ reçu bɛ yen wari hakɛ bɛ a jatelen bɛ yen wari a taara k'a kalifa ka di Sadukata Baraji de ma Sadukata Baraji de kun kan ka wari CDR de mako sera wari in na sisan o mako sera la mun na de question bɛ yen de mun na de CDR ko a diya ayi kalifa n y'a d'i ma danaya dɔ de a diya o fana o ye danaya dɔ de walima danaya dɔ de tiɲɛna o kɛra cogo di kuma in bɛ yen heyi a b'i yɛrɛ kɛ victime ye sisan bɛɛ yɛlɛ u ye n burujaw ye réseau sanfɛ o de y'u ka o ye n dannen réseau sanfɛ galon fi olu de ko olu tɛ baara kɛ ni arasa ye u ma da o ma de k'an k'a gɛn u ma da o ma de u y'a janfa ka tila ka bɔ joona an k'a fɔ ale de y'an janfa an k'a fɔ joona a tugura Buwako an k'an ka dalilu kɛ a ye wari minɛ Ivan yɛrɛ taara ko a ye wari minɛ galon fi o tɛ dɛ u y'a janfa de ka bɔ joona ni de ye wulibali ye cɛ ni maloya tɛ hɔrɔn faga ni ladamu koto miiri e bɛ se ka nin wari in don e bɛ se ka sunɔgɔ ka nin wari in t'i bolo ni ala cɛ n b'i ma ni ala ye Seydina Ali karamallahu wajiha a ye mun de fɔ a ko cɛ min b'a disi gosi n'a fa ye a ko tɛ cɛ min bɛ disi gosi ni wali nafolo ye a ko kalifa ye mun ye sa silamɛya kɔnɔ sa hɔrɔnya kɔnɔ sa dignité kɔnɔ danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ balimaya kɔnɔ a ko kalifa o tɔgɔ kalifa dunbaga o ye mun ye kalifa o ladamu hɔrɔnya o kɔrɔ sa Seydina Ali ye mun de fɔ kalifa ma kalifa dunbaga o tɔgɔ kalifa o baara kɛ ko ɲuman o tigi o ye tɔgɔ maa ɲuman maa ladiri hɔrɔn maa ɲuman kalifa détruibaga o tɔgɔ hɔrɔnya kɔnɔ dignité kɔnɔ marakaw fɛ jinjiw fɛ surtout alimami den wallahi billahi alimami den o yɛrɛ de ye n faga alimami den maa min bɔra silamɛw du kɔnɔ duba kɔnɔ kabila du kɔnɔ sinjiya du kɔnɔ hɔrɔnya du kɔnɔ o de ye nin kɛ bi n'o tɔgɔ ye ko Sadukata Baraji a bɛ Faransi kɔnɔ a sigilen bɛ a bɛ k'i da di i komi a ma fɛn kɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ wali nafolo b'a bolo a ka du kɔnɔ arasa ka nafolo CDR ka nafolo k'a sɔrɔ i ta yɛrɛ tɛ jama fanba olu bɛ yɔrɔ jumɛn ale ko ale tun bɛ comité min kɔnɔ n'o ye bisiki 31 comité de kun ye mais bi comité joli de bɛ bi 43 comité de bɛ bi jɔn ka ca ni jɔn ye jama fanba 43 31 comité jɔn de ta ye nafolo ye hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ balimaya kɔnɔ i b'a bɛɛ faamu yɔrɔ jumɛn i b'a bɛɛ dɔn yɔrɔ jumɛn CDR ye mun kɛ pour que u ka nafolo sɔrɔ CDR ye mun kɛ walima u ka bɛn Arasibati ye lettre bɔ k'a yira k'a fɔ ko CDR bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma ka fara ɲɔgɔn kan ka baara k'i yɛrɛ ka dɔnniya kɔnɔ i yɛrɛ ka miiri kɔnɔ ani i ka kodɔn kɔnɔ u ye Arasibati kɛlɛ n'o dalilu ye ko Arasibati kun mako t'o la ko Arasibati y'olu fili a mako t'o la an k'a gɛn an k'a to yen Arasibati y'o kuma min fɔ ko comité ka sigi Sadukata Baraji a video bɛ ni ye nkalon tigɛ kɔrɔ halala tɛ a ko a ni CDR tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'a yira k'a fɔ ko u ye bayiya min ta ɲɔgɔn ye wulibali don bayiya in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Arasa ka laɲini a kuma a kuntere yi an si ani an sa don an tɛ sɔn a ka kumakan ma sabula
ambe fiki gere mais atese ka vo réseau ça va ambi gere ambi gain ni ka kuma kan sosoli ni ka hakilina sosoli ni geni ni burujali duguma ni tokini odo ko so atara ouverture média ça fait katara ça contredit depuis ala kanda jinye kono maye kari kafiru fi mo sima ni ngede alimami dendo mami mboro alimami dukono ode nike wallahi bille ka nyemo buruja amado ma de ko ivani be ka jinye de fo aw be ni me abe région ça fait ni ya garantie alors ke fana porana nenye maraka laga to mi be réseau ça fait maraka ke jugu laga to ngi level ngi soro mbi netke ka boita ko ngati der to zoro ida ko mbi nefra mbi netke ka boinde ya c'est der to zoro ni ça navigin vilede e bina monde fo mi to ni navigin vilede e te malo ya bina kuma c'est der to ngara sa to zoro mbi netke ka boita ko malo ya taw fo billahi maraka ya te ni ko kara sa jafa kani jo tuguni ki bina fendo foko ka kuma yelema nguna wallahi billahi jafa marakani jafa echi awti malo de wallahi billahi woronde be kawla me maraka be kawla je balma be kawla je tinju be kawla je horon be kawla je awti sika ni fo baraji awti sika ki fo baraji abeka ni ko langoni ke ni ko langolo ndi ko langolo otoko malankolo kolangolo o keba ye malankolo ndi aka porto barolo mimbe ayerebe kinyedo mula unte kuma mugo yide mbala ntala abe fo de mako horonye nyafo mafo ko abe horonka nafiki mankando galofi tayoro kele lanyini kele kungele na kele mami ni nyemoko te mami na nyomo ta ote hada madenye oni mama ka je kinyo kono alo wage bo video mi ka obeya ibini idea ma tugu ni ka video décortiquer si ça begele iye kuma mi fo habibu jamma iren alache ini alache ako ceder taxi ko ale ni utu je uteje ako mogo ya le fana na le ni teje ele mari joy klika ko seku tungara arasbati o ma arasana ni wa ka fana ni ka banani kuma te galoma e ma video ke ka seku tungara ka ya fa deli réseau sans fait ko arasa ka ya fama o ma ke wa ete ya fama o ma itire ni ngani ka kene laga to nsigile vile laga to nsigile vile la no nsigile vile korode ko yibena kibe mo blasera lanu mo nsigile vile itemalo arasa ya fara segu tungarama odo e video ke ko suteni ko arasa ya fara segu tungarama ko nyana e ko ete ya fa inna ni bagama arasa ya fara nani bagama chongani jonye horonye e to kasoro mo eri mina ni jonyi kalon tigera nu java jinnu ubu ka dalu ke kunna ni lash ya kuma vile ko yennan marakani jafa hada madumbe dejuto akungolo kuno au temalo billah aya ka dalu ke munye tuguni ko commissaire taxi ku ye jene so ko fon ku ni uni banani kelate je okoro yo munye ku bila nyogona navigi femi fora gundo kona na no boroto la idu boroto la infilede ay gundo boroto navigi hal nu yo fo o fo kunte bi o fo kunye munye bi ay fara ka kele la uli harmadu nu nyode ka bela fitne ka kele uli kati i dogo tuguni o de tege abile amba un netike ka bawda ko ako se der taxi e jene so ko ku uni jene so ko ni dani tebe okay insona okay aw ma jenege jonye jenege baraji alu wage sadio gata baraji seder ko amake iman ni fana fo anyede ede aw nam adama ni banani kala de ika vo baba kamara bora na e itara fo ko jene so go fana ni banani kala de ni bora ni ka vo kali do iko jene so do ambe ka banani kala do ni ko jene banani amake wa
awo akera imani fana fo anye e fana ma fe e fana ma fe seder gaja gaja fenke ma fenke atire bo ama woni uko kun ser taxi ala ira kata seder aseder dajele seder madiga sederi belaje ko ni uka bien fano we sio ka bar minga ko anga be anga fara nyonga akonte obe hakito do be kan wala be hakito ko do be kan wala ko pardon uko saju kata baraji ko seder komite ukasigi saju kata baraji ko konte sabula arsa de ko komite ukasigi nte wanu te baraka nyogo fe wantu ere koni o make o mali mbe jule nyana saju kata baraji da baradi ne fo mali mbe jule kombe ben fe tukuni so ni kalle mendo jamba ko ben kanye ben tola o kadin tulula me galo nyede de wallahi ni galo de ko ni awte franyonga alu ga yere ko konte ya fama osima mo mi fana ni ko ben kanye tukuni awte harama dum bonya do na taw yire bonya do ni ma kisani ka fo bonya ibe singi yire bonya ma obe singi bonya te bonya ko masigi bonya tiki bonya horo o be de pa hada ma de yire kuma chogo itachogo isigi chogo idachogo kyokono ma sita saka ke mai fo ma mi be fe ke mai aw yire bonya do ni sa ay horon ka fo ma ye do ni sa na folo mi ba bolo baraji ali mankando lo takeli wuli bali fole fila o yene na kada wuye wajhanama file ebola file coronavirus file akadawiye amandawiye nga balima unye bala uba awlame bebe bedo nga be kanu bagada besiki bi dondo ni coup d'état akumbi marase de mia marse de ay eshuera de wallahi billahi ay eshuera de eche mbawde ko wallahi billahi eche mo nyumo nuye arsa ire nyuma na kumi buda che mbawla awni alache ninna fulo aw bisika nindu ninna fulo aw ta maliko na tara maliko ni woli aba funo ali mankando ni wori kile ne ko ni be kuma kele mi fo ceder kanga nunge ka utobo ka bibli jibe ka do ko to effacer ka bo ceder kon akadu yo mandu ye gye koni kado ka foko nunu ni sidere maka gye kono mami mba foko nyema onte ika kuma kan batu wa ika hakilina tabatu sidere kanga letri de boka publier gye kaye ni gye kuli no esajo kata ka parti ube maraka ya de la kono uka ugenga boy ka shinye letri la ka shinye ka publier gye ka do nunu ni horonya manka gye ko nunu kanga gende wallahi billahi jobala gena chugo minade ninkan uka jamakuru be kebe fe ba kono be kanga gende ali mangando wuli bali de fe parce que ni tugura baraji ko okoro de ko baraji ka hakinna kadinye mbe o tabalo o kadinye warasa burujali na lebuli o de kadinye ngante se ka fode mbimbin to baraji ko fe ko minye manyuma de dadini kono o de ti marsiable c'est to mimbe au san fede o de be ne toro abe arasa to foli mingi o de be ne toro ayo blaka ba un safe afulana asabana ye munye c'est na folo mi ba bolo ayo fana dia ambe faraka bonona ni de kele wa kele ku fe befle mba o to e kun kele na folo mi ba bolo a dia afulana ay arasa to blaka ka ba un safe asabana ka c'est a supprimer ka ba ka fe safe c'est no fana ma jaouye abe arsa photo min boy c'est ça va wo boy ka saju kata baraji ka anyeda blaka ni mo basa ni mo ta sa obedo c'est kanga joro la ni ruina c'est kanga ko akona kuma de abashi do abano arsa ka litrikile mokile yebe ba yesi ça wa be validé hal no bana kadu ya mandu Olute moto rekoni. Ah, c'est de fana kanga muke. Ah, quand nous rekoni, c'est ça la vérité. Ah, faut l'infliger. Nte c'est le comité rekoni, c'est de fana kanga muke. C'est de international kanga muke. Arsa kanga muke.
aw tɛ aw yɛrɛ kɔni an fana t'aw yɛrɛ kɔni nafolo min b'a bolo n'a m'a di yan plainte de kan ka don baraji kama n'i taara mali kɔnɔ bilahi n'i ma nin i bɛ nin wari in fɔnɔ bilahi ali de y'a f'i ye nin wari i bɛ nin sara dɛ a ka di ye n'a man di ye bilahi hali i tɛ nɛgɛ i tɛ nɛgɛ nin ne ka nafolo don arasa ka nafolo don seleri ka nafolo don i ka wari foyi t'a la n'i ka nafolo min b'a la a fɔ n ye n b'a sara aw ye arasa kunna da ni nafolo ye yan diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ko a ye wari du o ma d'aw ma dɛ u y'a traité suɲɛni kɛra bilahi hece k'a traité banɛni fanɛni kɛ alu wage yɛrɛ y'a fɔ a ka video kɔnɔ ko arasa ye olu fanɛni o kɔrɔ ye arasa ye fanɛni banɛni kɛla dɛ a ye tigɛ a la a ma d'aw ma dɛ ka taa kɔrɔfɔ tuguni jɔn fɛ a jugu fɛ ani arasa jugu de bɛ kuma e tɔgɔ maa jugu ɲɛda réseau sanfɛ n ka ɲi dɛ mais aw tɛ malo arasa ni musa maraka n bɛ tɛmɛ o yɔrɔnin kan après normalement n bɛ mɔgɔ dɔw ta nin yɔrɔ in na quoi u fana k'a dɔn ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i hakilina fɔ i b'i hakilina fɔ i bɛ weleli kɛ i bɛ n wele i b'i hakilina fɔ nin yɔrɔnin na Sadio Kata Baraji u ye fɛn min kɛ CDRC international kɔnɔ i bɛ weleli kɛ k'i ka hakilina fɔ k'i da sago fɔ ka kulusi don i la a ka d'u ye a man d'u ye wulibali de bɛ fɔ réseau in sanfɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko wali faden tɔ a bɛ a ka du kɔnɔ a poche kɔnɔ o ka don a tulo la diɲɛ bɛɛ k'a dɔn c'est très très important ani Musa Mara ani CDR faralen ɲɔgɔn kan n'o ye yɛlɛma CDR ni yɛlɛma ka alliance n b'a dɔn u bɛna kuma minnu fɔ Idriss Martinez kɔni nin yɔrɔnin lamɛn Basi Koma nin yɔrɔnin lamɛn aw bɛna min fɔ ali mankan dɔn a ye nin kuma in ta walima a b'aw nɛ minɛ n b'aw ka kuma fɔ sisan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ aw bɛna min fɔ Arasibaji tɛ maa ye o a ye Musa Mara buruja ani Musa Mara farala ɲɔgɔn kan aw ka kumaw filɛ aw bɛna min fɔ dɛ u bɛna min fɔ dɛ ko IRD ani RPN faralen ɲɔgɔn kan Arasibaji y'o lagosi u bɛna min fɔ tuguni CDR ni yɛlɛma faralen ɲɔgɔn kan u bɛna o fana de fɔ a y'aw nɛ minɛ walima jan bɛ n bolo aw ka kuma filɛ bɛɛ bɛ se k'a fɔ nka dalu tɛ a tɛ bi tiɲɛ kɔ fɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ min t'a mina kɔnɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ min tɛ hɔrɔnya kɔnɔ tiɲɛ min tɛ balimaya ani hɔrɔndenya kɔnɔ jɛkulu o taabolo kɔnɔ kun kelen na e ka ɲɛmɔgɔ kun kelen na taa maa min na diɲɛ kɔnɔ kana da la ɲɛmɔgɔ tɛ maa o maa la Idrissa ɲɛmɔgɔ t'a la o de kosɔn a bɛ yɛlɛma la réseau sanfɛ maa t'a fɔ a ka ɲɛ maa t'a fɔ a man ɲɛ a ko ale ka mɔgɔw b'a fɔ ko a bɛ ka kuma min fɔ a Hayidara ma ko a man d'u ye ko a b'a dabila cɛ jama ko man ɲi jama ko fa nin tɛ jama ko fa ye bɛ kɛ kɛnɛ kan da a t'a dɔn a ye min fɔ yɛrɛ jama ko fa ko Hayidara ka mɔgɔw ko a k'a dabila hali ni tiɲɛ don a y'a dabila CDR bɛɛ wulila ko Arasibaji k'a dabila a kana kuma Salifu Keyita ka fɔ yen na ko hali sini b'a fɔ a ko n'a kana a ye n bila Arasa tɛ jama ko ye Idrissa e ta ye jama ko de ye o de kosɔn i ko i ka jama ko i k'a dabila sabula e b'i ka jama de bolo Idrissa kelen de tugura i ko i tugura Musa Mara de ko est-ce que e bɛ se k'a fɔ ne ye ko Arasa ka alliance ma bɛn i ni Ala cɛ i bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ne ye ko nin fana ma bɛn n'i ye halaladen ye b'o ka nin fana fɔ wa nin de y'i ka dalilu ye dɛ walima i b'i ka conviction janfa walima i kun tɛ Musa Mara kɔ walima i tugulen bɛ Musa Mara kɔ walima nkalon don walima Arasa a bɛ min a bɛ yɔrɔ jumɛn n bɛ yɛlɛma n bɛ taa Tilebi fɛ n bɛ taa kɔrɔw fɛ ni Arasa bɛ yɔrɔ min n'a ko Ala ka ɲi n b'a fɔ kira de cɛ ka ɲi walima i b'o fana kɛ walima i b'i nɛ minɛ ka bɔ an da la n bɛna yɔrɔ min na ani Basi Koma ka kumaw de ye nin u bɛna min fɔ maa min bɛ se ka kuma aw bɛna aw ka hakilina di Sadio Kata Baraji ye wari min bɛrɛnɛ ka wari min détourné nin ye suyɛni de ye a ye suyɛni de kɛ sisan suyɛni maa min bɛ se ka weleli kɛ a ye weleli kɛ numéro filɛ attends
Voilà, attends. Pardon. Et c'est que ça go be direct la walma Habib Thiam. N'aw be se ka ko hakilina di ni ko inga. Numéro wele ko. C'est que ça ko Habib Thiam. Walma Jason Torreski walma Lio. Walma Jene Soko Dogo. Amunu be ligne ka do be ka wole ligi. Min be se ki hakilina di kanin koy ka baraki nyebe ka do femi be ka ke amandanye walma tiye ka do be ka tiye do. Kalo bigisenda ka tereke duguma galon tigala o kamalo dinye ka do ka fo ay ka bika fe minge malo ya da lebu da ata na be direct ko na be sikenya ko abe wele like ko c'est très important abe li hakil na fo ni fonana hakil na imbe mo chama de kono mais do de tesika fo mais ni min be sike ka hakil na chama ye famille ke akono ni ye famille ko ne bini ka hakil na di ka di yen fana ma aw fana ka la nyini ye munye seder fana ka la nyini ye munye président fana ka la nyini ye munye aw ka hakil na fo ka nyesi baraji ma sabula seder international di tara ka ci dama duguma wuri dia a konte me dadi kono ata konte abana ku jabi o de koro ye konte nga tese ka fonte nga mbembolo sama ka boy te dadi kono odo ti marchable ni numéro be abe numéro wele ko c'est parce que ça va yonga ni ngode we hakitode pardon do be direct kono abe be direct kono na ati direct kono abe sikenya walma be video joko e c'est que ça te direct kono ibe sikenya ni pa kono ni ta kono c'est pas abe sikenya ni abe kono na ta kono be video jo parce que akadinya ko kuma ni na ngoy na ko parce que ube ka dante me na ko vraiment voilà c'est bon. Voilà, c'est ça qu'on en a. Ouais, allô? Ouais, salam alaikum. Oui, allô, entre le bila, Jamat le bila. Alhamdulillah. Ok, tout le bila. Ali ambe donc tanyala abrisuna ala kala rashashma we Amin ya rabbi. fana banale no ala kala jadu Amin ya rabbi Allah. we on ira mo fana be ala ka akisi kantama Amin ya rabbi Allah. ali continue ka vire bela avec débit yani wadu kuma kono be hakatuni be ama besiki président fenwe mama traoré ana kastafu be ani encore we besiki kono ani saji kono ba kono no cdr mo be français précisément président Keita français be kono nanga secrétaire général no Yusuf Ganyokui ani anga vice président no Tati Aisha Tay be hakatuni en fait parce que ni be best kono jekko kono ite se kambo ayere sa ko focus on ko nyamariate
akakanga nyamara n'umutwe akatuma akula kubiya nyine mfemo kuma ipafete mu metuma kula kumi metone do kumi ali ne kuma imbela me basically wari mi no obe saju kada parajiku wari era so matuti wari fama nyama tuti ono de wari fani kam wala ba do wari akni la nyini do dita la nyini no to nyako ka kisecho initiative wala basically la kije ko besina initiative follow amora basic international de la afoko apnyere ka kisecho donc arasa ka ko yorola yoro minni asro ko kalfalendo amasisa ndina itara donc ama donc sajuga ta baraji de kuye trésorier jama bedi dana takanda sajuga ta baraji ka ka fomo ko do dana mo do ambis jama wari ambis ko kalfa ale makada dana be baraka ko kana dena ko sa akadela ka tiga ila Allahu akbar kala kalfa tando akagele amayo do akagele khorama kalsa kalfa akagele dambere Allahu akbar sajuga ta be ko adokuma chama fo tumanani abokului akumana ka kabila ya akumana na fai akumana ni amochewi akuma alekora tukuti dundi ali amochewi tukuti afafu tukuti alere fana kera nyamoi lure ko wasunu ka fo tuju nyamoi tujudi akapot parol wa la kapula adam na mokela akwa moke ko tukuti afafu tukuti alere fana kera nyamoi sabendere ke abulu ka siad la parasi de la para nyamoi yake nyame nyamo ko mo de bida tafa sono akagele ho nyama akagele islamia la akagele dine kono akagele kabila kono Allahu akbar ala ikafata katima ni mo ikafata katma ikida ikana kalfaina chende ni mo ikafadi mani kalfaina ko jorama kalfa akakai kala tiki domina sojuka ta pratikera trésorier waso comité bisaba alikele miserela basi kuma mate basi sojuka te vice président on maka bende jera ensemble ka sojuka ta ke vice président pour ta kandidat wali durume dira sojuka ta ma amadi batma amadi iban amadi moshima dira le ma titiri mu kumaka don oui désolé oh sire bebe durume kilo fa fe dira sojuka ta barajima ale pour de plala ka resti plala kadaka ka residi durume kilo fa fe dira ma ay residi apela ka fo kwa ni sojuka ta baraji mba siria ka fo awu de wari mondile ma ay residi ne kwa you know akse kuda ka patimo aka siria e ka fo ni war da war ne ma war dira ma kada kunjumenka war ma da ka ka kunjume tikitelo le war ma da ma ka bola baraji ko bena de war ma da ma ko sede France président wundu de war dira ma de kada ka le de ni trésorier ka kalfa ala oh sisa c'est donc ala na nake jafa na bola ake alere na ka ele jafa ko anda na ivan yere ko kalete arasare kuni ale arasate barate kale na arasate mana pola hara mais pourtant bisiki be ivan de téléphone là on peut be barake na arasai ni after the leader wore ni awere la karasar remplacer oh ina tilla awma bisiki be ni na mana téléphone ka halisa Nyerba be sede kuli mafu uli mulika jobu be uli mo chama adon kama efredi kana constitution daila constitution ni on dona sede la di na mi arasa ka hadda ala ka ideologique ko defa ne ko jafa to flene yani jama ka disperser ajo anga
famu amunu pepe ka boara sako amunu pepe para saka na dafa anga tapula mais on te besigere on ye bureau de consultation di ambeta la jeta la fali yorobina ambeto no la to kama jama kon appel na consultation en ko la sisa aina anga bureau kurasigi parce que déjà nous Ivan Naira qualité par comment ça ni na ça de parake amunu na ça de parake comment on se ka to tena bureau min be ere ka telephone na ina rasa de parake ako ko bureau ko dai bureau dai to ani appel la CBMA o ma woni to ma de appel dans la BDM ensemble aina ala bureau ko benana to l'électricité ci mo kilema parce que be ayere kele ko benana décision fo ko mata benale ko mina anna ese ka décision da ñoo fait ka président ñi ñoo fait ka vice président ñi ñoo fait ka secrétaire général ñi ñoo fait ka bureau reste ñoo fait non asomana oh wari mbe ta paraji bulu ambe ta ko yoro la tout ça président passe là oh trésorier place gira e mo ñu ko ça veut dire e kan war la sigi trésorier de plan mais ça ñu gata anana mu deke ako qualité war la sigi trésorier de plan qualité président pour qualité reconnu qualité comment respecter Allahu akbar adro bala de qualité comment respecter parce que comment dia la sigi bien vrai que pas comment a démissionné na capacité kono bien vrai que pas comment te président bi parce que comment comment ko te respecter c'est-à-dire pour le monde comment quand respecter oui président pour papa Traoré trésorier pour bi en body do onte aller reconnu on va on match wari ya wari na sigi na président pour di aka trésorier ako ka warna sigi ukataka kuna warna sigi Ivan alipaswa kukubali plaider do ale kampa en koko ça veut dire que bandi pas comme des kusani comité dani ale travailler bien vrai que ebe bondo na comité bisaba ale kele de bakono comité bisaba ale kele wa adobe comité pour le programme fleni abe bakono de abe bakono bisaba ale kele de bakono ite du ko me comité de le programme kono du intercéder ça ati sikatala seder kono de amula to politique mais amula be seder kono ambe amula ka amul boy ko be so dal ak ala sa dola be seder kono hal ite du ko ñu du ko la seder yere kono parce que ko inventara parce que ça du ka dara ta be ko wala kera ko du ti et puis on ton ka seder mama ide bureau de changer la capacité il va la téléphone kana ina ma anjira ka téléphone et puis président alena seder est oh ça du gars ka te boli ni ko on yana aya ila on abula ko amadi tumani ni président ni amadi je le musigi amadi tumani bi ana ko ka respecter mali ko parce que ale ka ko ka charate ko no intera be ko ibe kali sikatala ibe kai donc trésor ko mesigi o ka ko se tumani ka trésor ko toujours bien o ka ko no mais de ibe kai toujours bien par la amadi tumani de sigi halna so amadi tumani de bi to ke ne ka se ka dossier ko ka ko autorisation ne amadi na o ka ko ne ka warna sigi par exemple ma ko ma o ka de aka trésor ko ma an ko ne ko do mali ko mai ata do be pa wala aka élément sa do ka ba ti ka élément de ne wuli aka biro ko noy ati ma ko to fo parce que le comité sta do ka baraji kuma ko pour que an ko warla so an ka da pasi ko makama pasi ko makal de sebe ka di wa sa do ka ta wardi an ko ko ma jebe jibe ko liga ila kullawa ça veut dire que toujours aleni ulu de be bara ke ñoo fait quoi merci avant tout ça aussi bureau de Koumbe président baba kama baba Traoré baba ya anaka stafu l'électrique anya shi sa yuka ta baranjima ni mo wotera Allah ko fa ay fa ko nyaka l'électricité baba passa ko ni trésorier bi trésorier de président wali mi kalfa mi
n'a dirima à la série. Voilà. Quand on a moitié, quand on a un trésor au grand bombé, quand on faut Chine, quand on faut français. À ma part la main. On y est vidéo qui est pour la main. Quand on a le chama, c'est l'élément chama et vidéo. On a le chama. Quand il y a la bonia qu'on a cassé, j'ai pas galé, pas le pas galé. On est bien dirima. Bébé quand il y a vidéo qui. Bébé quand il y a vidéo qui. Et Gafou est vidéo qui. Ni a y'a sɔrɔ i b'a de ko a kɛra 43 comité ou bien fana ale de ko
on verra. Ça veut dire que allez be sira basu ko maka plentinya te sira ka plentinya. Merci. Donc parce que il n'a aucune preuve. Tafuku wa ikale ko voilà, on ne peut pas bon, le mot faut on kala digi parce que mala mo fika la parce que maman parce que maman ko pere on ka trop de parce que maman ala war be digal e sadio de ko voilà be feki ñini ga yoro do la en tant que président anga ke yere hali horonya doni be ma baya doni ani kanu doni ani silamiya doni ibe miri doni est-ce que élection kanga ke walma ale kanga ko président na foka président kurasigi ka soro wori mi ba ale bolo ale tate ka soro ale bora président na président kuro foko sigi ko kuma fo réseau sanfé ka befo ka yira ka foko président kurasigira otmana ale bora président na ka wori kelen to ale bolo otmana mate mi ba ale contrôler quoi mate mi ba ale nyininga mate ale be barake ni sariya jume yo la de mbi feke yodo non c'est comme ngo muna ale bora président na kasoro ama wori sara ama isere ka nafuro dama olu dungo ko président kura sigira o président dube cdr do kono ale dungo ale be baskoma ko akara nafolo di baskoma dunte cdr kono ale dungo ale be cdr kono ko président kura misigira ko be cdr kono horonya donina ale kanga nafolo di joma sisa le fait que mon fini ali président tout ça là l'important citoyen ce qui est important et celui qui est le trésorier parce qu'on a été parce qu'on a d'accord le cola parce qu'on a pointé le cola président pointé là juridiquement avec un point que c'est du col avec formalité de chouini voilà j'ai voulu veiller capable c'est katala ibi kan korota doni jo ko volimo ibise ka kuma ko sobe doni quoi ko volimo toujours voilà parce que volimo be ka avec karse
Ouais, c'est bon, ça va, ça va. C'est limité. C'est limité. Toujours vraiment ijo boka volume dama tout sans boka volume dama e fan fait quoi taru ki depuis c'est katara voilà so manye quoi ijo mon président ko so manye tout quoi et ta do femi ko ok ça marche voilà aw bela jilenya nie Amérique président je c'est que ça ko mankande ni ne ma niveau de aw bela jilenya me baraji ko konte de me kidati nte faraw quoi o foloy mamunu nyara sa janfa uluka haklina o de be ya mariya dimma mamunu ko ni arasate barage fo bi ube ka kele o mo ko uluka haklina de ya leka haklina e o koro yemunye nte wori daw man kan te se ka fonte bi ndogo ulu ko fe sabula ulu ya ira ka foko arasa bi kele fi kolo nyimi mamunu ko arasa bi kolo nyimi ki kolo susu ayi dogo ulu de ko fe ko ni foni o min ko arasa bi kele bi buruja bi fanani bi banani ale yere ko ku be ka nyedefo nimbe ayu tukutuku nyona ukwa kuma ku sama o ye mun ke kunu bi sisa ibe nyebe bangi o de kono c'est-à-dire international be lo ivani ni président mi ni c'est-à-dire président nya fo sisa no ye se ko sakoya ako Ivan c'est-à-dire international kumbe ale ka téléphone de kono kodi balé le bolo o kodi we janfan ke bo arsa ka hakilna be mamunu na ulutara kura wore sigi ka wele like ka sider be wele mamunu be arsa ta fan fe mamunu ta fe ka arsa janfa aina ulu ye nyogon soro biski kono 43 comité pi mamunu ko no ye lo ivani naka jamakulu ye ko anga arsa janfa anga ma wore bla place la ulu fana ye nyogon soro côté wore la Ivan be comité micro no ye biski o ya soro ye 31 comité baraji basikoma siri de Genève Lio Ivan ulu de nyogo soro ye ulu de be hakilna kelena jobala ulu de be hakilna kelena depuis jobala bora sirer kono mo joli bora Sénégalais kono mo joli ne ma me hal ni mo kelen bora ale dun ko ale de seleri ale dun ko ale nyogo te seleri kono nti fanane nti banane e ka doke fanane banane kila sunguru ba dinya kan fola amena yero jume et ni c'est que ça ko ya befo c'est très important wallahi billahi ni mo lo yati horon fa ni cham fana be lignina ni walma jene soko dogo na obese ka wele ke walma Jason Toroski BBC ki ka hakel na fo ka la ni munye ani député kala fili mimbe aras baki ka voilà mon président est wele ke tout aussi oui allô Allô oui allô ça va ok à que club en si ça va maintenant ijo gani fade ordinateur be gata pardon voilà ordinateur be gata va se voir angata il n'est jamais trop tard
trop tard Maraji aka aka segi aka rezoma doit redescendre à la terre ka donc ka fabe ka komi c'est-à-dire ibese ka ko nindia ou bien fana jagela ate letri kala jagela de batige ibese ka bokire ke chei ka komite kono ibese ka dabaya ka dorometi wallahi ibire negena parce que amago tere ka foko kata kamba we convoquer tout ça là juridiquement qui hakli jagabo kalaje est-ce que lebe kele muna est-ce que mo yere na yelenena ka foko ni bise jama ka wata war min kal parama kunga mine anatanda yani jama wa mago ka se ka warma o jama kele mago se le warma ko karsa ku wardi e ko kono on était wardi de ko parce que jama ke to ko wardi do de bolo warta ka do le bolo ko foke an na so o tigi bora de kulu kono mais de kulu ça toujours ça existe toujours le CDR c'est le CDR c'est la continuité ni doté dobi ni président l'autre président Morebena ni porte-parole de Morebena ni trésorier de Morebena c'est comme un état. Oh, si c'est la continuité, pourquoi il ne veut pas continuer? Pourquoi il veut faire parce que c'est le Djoradi, le jour qu'il passe, il va démissionner. C'est le Djora, le jour qu'Ivan a décidé de classer les CDR. CDR major, CDR au contraire, de faire la CDR Kadi. CDR c'est encore taladi. Comité au Yiriwaradi. Hein? Mais, ni sika akako arrêté tout la guerre. Ibi yere nyinga est-ce qu'il est normal? Est-ce que nous be français kono le wa ou be français de be nous kono? Ko tagama e fedo ni ma war soro ibe kodon. Tagama yere kalandi. Moi même bise ka ke français kono en tant que un président d'un comité. Et ka ke wale de ni. Et de metla ki boki disi kushi. Qui dit que je suis mon père, qui dit que je suis beaucoup. Il te m'a côté. Ali Bonabitole, c'est la malade. À propos de l'unité moyenne, d'un mon bit, si vous avez fini par y côté de moi. Quand tu es mon bébé qui dit que je suis mon bouquet kumbeta, mon fa kumbeta, pas bêta. Non, quand tu es mon bébé qui dit que je suis né, il y a plein. Ne be chuki, ne be chuki. Mais avec body, quand tu suis na mochewe. Est-ce qu'il y a une tableau sur la mochewe là-wa? Est-ce qu'il y a une tableau sur la là-wa? Allah akbar. Il y a pas quelqu'un qui dit à moitié de coutena. Moitié de coutena qui t'a nié, au-delà de coutena passer la femme. Oh, non, n'est pas des signes. Alors quand qui s'y cantanga, ni y'a ni ta kake tu kumi mono tu kuma jiwa. Tu kutini mo yere ko de plein de pi. Non, mais c'est que jama warta. Qui s'y gakan? Qui dit c'est kushinae? Penya mo hali nyana. Ataki yere ke victime. On dirait ko bi de kera le ka kale ka wari. Comme on va pas de kata meseder ka. Apa yore nyinga. Akoko ko ay ko best ko le mumbe. Ko o match. No match Johnny yo président bi. Johnny yo vice président bi. Johnny yo porte-parole na sur le match. Ayi ni de foko match. Mais on se pose la question sur Akakene. Na be Johnny a président nyem. Akabo ko fanyana. Johnny porte-parole. Johnny porte-parole. Oui. Atisi ka boko fanyana, mais akoko besiki korale ko be ko match. Basi ko madun te ceder kono. Basi ko mate ceder kono. Ils vont te ceder kono. Asa be président kelen dron de ceder là. No yi Baba Traoré. J'ai bebo de reconnu. Baba Traoré. Le président na Romina atete me yendeka. Ça veut dire qu'elle était reconnu quoi? Elle était reconnu. C'est pas comme Rodé, elle était Baba Traoré reconnu. Attends, le général no Youssouf Danyo a tout reconnu. Un vice-président Aïchata Soye a tout reconnu. C'est-à-dire Aïchata Sidibé, a tout reconnu. Baba, Arsa yo reconnu. Arsa Dunyo reconnu, mais pourtant elle est au calme sénère kono. Amina Yoromi, elle est sénère de sénère wali balé boulot, mais elle est au kono calme boro de kapma le même boro de sénère kono. Ibaka kodon balé do ko yoro dida. Sénère kawori babolo nga abe moko ka kuma le même mamu te sénère kono. E chen yel libu yo.
ko ka di ko Sadio ka wari woni nya kembe sampere kan kuji yem baraka do ga bara islami fana do ko Allahu akbar di fani ga wari ko wari be basi ko ma de bulwa basi ko ma de an trésorier wa no Sadio Kata de trésorier e kan recipe ba bulu an comité be ka recipe fara nyogo ga banga président baba Traoré bulu Allahu akbar allez bolo sa recipe Sadio Kata fara ji bulu de respect la ka fo sénégal ka war ba bulu et puis an ko fana be o be jate be do mais kele ko mi sisa nte war kada kunyu menka avec quel preuve Sadio Kata be ka wari saisi avec quel titre avec wari saisi tableau évidemment tableau au titre de l'attaquant parce qu'il n'est plus le trésorier du CDR le trésorier quoi mumbe ouais Badiagani Badiaga bora fo shit kata fo français akola mais Sadio Kata il veut pas écouter est-ce que mon amero mina bi joli mi se ka digi CDR là ni ko bora là joli mi se ka fo ko no amali de demodo akana ni ko takata en fait akuma nga sen yoro la pourtant benya bala bi a fait kundo la banque la ka ko beke il veut pas écouter il veut pas écouter nebe kuma kele mi fo awie iba do Sekou Sago oui ulu ko ute céderi comité o ire koni oui président kura do diskira mbe fe ka kuma o yoro ni ka c'est très important parce que abe mo ko ngolo kono ko fana do parce que halu ire ka mo ta do be yoro minare ali ulu ta do te fo ka mo iba do président kura sigira mais président kura la nyini baraji ka hakilina de bala wa muna président kura sigira fo bi ada dinembe ate kuma otmana mu mo sudo otmana ale bi dogo de wa walma ate barake ni comité do yewa walma arsa ka hakilina manda yede wa mo cité président do ayelendo abemi mo sugu jumendo mo qualité sugu jumendo ale be me otmana mu la nyini de bala baraji ka la nyini de wala wa otmana mu mo sugu do otmana o fana o be fe kam muke walma céderi fana ka hakilina yo munye kanunu nge o yene kala nyini quant à moi personnellement baraji ka comité korle mu babulo ali kura mu be n'était nous reconnaissons derrière personnellement n'était nous reconnaissons derrière merci nous de kama parce que déjà le président sortant nous et baraji il est derrière qui a été violé benyana ankala ka faraka ka sere japa la nimbe ou be faraka ka sere japa mo kele mi debi se ka respect daka o kunye Malaïda il a vu la vérité aye ko tie oronyala iba tro kuma do be adama de kuma do la yani ka ko do dunya so be se ka ke pli ko mais ni ye dunya to ka pan me pli ko oronyala mo kunandi jon kunandi ibe bo aku ko no ka oronya salata mais baraji kele de sela ka tie ka ko a nu kumena na plidi ango comité ko ango whatsapp ko no tele panye te fo projet ko kuma te fo programme ko kuma te fo mumbe foyi asta korofoli kuma de fo ko comité ko no mo ci ka kuna da no ne despe ka jabunya jamu be sika ni sigi ka groupe ko no kana ceder to ya kana raspatch to ya ne to te su bonya ne to te ku su bonya anwa ceder ko no ya dans le monde entier le maye ko ceder do be ko bureau ko no ko faso ko kuma te fo faso tanye ko kuma te fo faso ka jiro mina ko kuma te ka fo arasta ka kuma te ka fo ko fe mo be ka fo ko fo ka arasta la jiki Allahu akbar ko be bana ko be ka ko ni mo be ka arasta bana pani abu kulu de sudeni ko no ko be ka fo ko mo ka fe fo duma il s'agit pas seulement qu'à céder capita, il s'agit pas seulement qu'à céder joro occupé. Je suis pas des céderi, qui voit des céderi, il y a des céderi. Nous nous céderi qu'on a d'abord de la main, il y a des céderi qu'on a. Quand le président n'a pas plateau, à peine d'équilibre. Mais de nous, céderi, vous voyez. N'a qu'à lui dire pas la vidéo là, au cas sans péril. Iba doa Sekou Sago nebe min fo céderi international ye aw kan ga min ke sisa abe délai duma o kana ni wori walma ku nemine ka bo o ko arsa to bla ka bu ne safe walma o ku gain ka lettre publique ni ku mo la yale ni wallahi billah o décision bo anga président na ka stafula o be parla vraiment félicitations à eux on pense nous
i b'a dɔn ko dɔ bɛ yen i bɛ ko ko kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ girin tɛ dusu tɛ i b'a ta ni hakili de ye i b'a fɔ ton objectif i bɛ taa ni dusu ye dɔɔni dɔɔni ji bɛ don kɔlɔn la dɔɔni dɔɔni i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na kana dusu k'i yɛrɛ i bɛ dusu k'i yɛrɛ sɔn est-ce que tu vois bon i b'i ka preuve ni ka évidence fara ɲɔgɔn kan là où on est aujourd'hui vocal vidéo u yɛrɛ ka kumakan bɛɛ an y'a bɛɛ accumulé o kuma na u ye vidéo kɛ u ye sɛbɛnniw kɛ an y'u mɛn partout avec tout ça ɲɔgɔnya mun tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ fɛ ka ko sama ka se yɔrɔ la yɔrɔ min mɔgɔ bɛ se ka na jigin anw na an bɛ ka kuma u fɛ hɔrɔnya la c'est pour cela lettre cira vocaliw kɛra vidéo kɛra ka tila ka mɔgɔw lawuli spécialement ka taa kuma u fɛ u tɛ ka ladilikan lamɛn jɔn dan y'a tɛ o sagajigi dɔ kunbiri siranya tɛ sira dɔnbaliya tɛ besigi a bɛ ko ko kɛ an ta kɛ en dehors de la loi besigi bɛ ko ko kɛ an b'a kɛ sariya de kɔnɔ CDR bɛ ko ko kɛ an bɛ sariya de kɔfɛ ni sariya tɛ ko min na CDR t'o ko kɛ voilà bi an filɛ ka se yan bi n'an kun girinna bi an kun tɛ se ka tiɲɛ sɔrɔ bi o de la CDR a muɲu ka sabali ka taa dɔɔni dɔɔni pour avoir notre objectif est a dɔrɔmɛ kelen an t'a to a bolo a bɛ se k'i da ta ka sogo ka sogo dɛ a bɛ sogo i b'a ni pasi kuma la mais bilahi da a ye sunɔgɔ ta ye an kɔni an b'o kɔni poste dɔrɔmɛ kelen a t'a jɛ parce que an kɔni ye hali sini an b'o ŋana kɛ o ka wali nafolo falen ko ka t'i sigi n'a ye ayi i tɛ sunɔgɔ mais c'est du vol vraiment est vol diɲɛ jahanama de y'a bolo jama jigi wari de filɛ nin ye a bolo de ta hadamaden mana kalifa ka gɛlɛn n'o hadamaden ma ala ye kalifa gɛlɛya kalifa gɛlɛya diri ma ali i jija kalifa min diri ma ni mɔgɔ min ye kalifa d'i ma n'a tigi sera ka kalifa ma don min na hɔrɔnya la duba kɔnɔdenya la e kan k'i jija o tigi ka kalifa ta k'a tigɛ a ma a y'a d'i ma cogo min na mais kalifa dir'e ma a tigi mago sera kalifa ma don min na ko karisa kalifa segin ma ko non ko n t'a di ko ne t'a di pourtant jama de ka wari don CDR arasa kanubagaw de ka wari don CDR de ka wari don est-ce que dira de ko en tant que ko baraji wa ke jamu ye baraji wa wari dir'e ma de ko en tant que e bɔra duba kɔnɔ wa wari ma d'i ma ko en tant que i fa kun ye dugutigi ye ou i fa ye alimami ye dɛ a y'an ka mago foyi t'o la n'a y'i ja i ka porte-parole mun bɛ bɔ komi mun bɛ bɔ ka défend a neveu ye olu bɛ kabila ko de la olu bɛ famille ko de la u tɛ cɛ ɲini na u bɛ se ka bɔ ka mankankolo ci chaque fois que u bɛ bɔ olu yɛrɛ b'u ka kodɔnbaliya da diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ ka yira mɔgɔw la ka fɔ olu hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ moi je suis sûr et certain Baraji il est mentalement dérangé mais i b'a dɔn fɛn min bɛ ne dabali ban Seku Sako i b'a dɔn wa u bɛ se ka CDR tɔgɔ fɔ mais u tɛ se ka arasa tɔgɔ fɔ a cɛ nin ye lebu ye dɛ e ma nin ma ka video kɛ a ka jɛkulu tɔgɔ la a ka famille tɔgɔ la a ka kanubagaw tɔgɔ la o ka nafolo de b'a bolo o faden tɔ min b'o bolo o tɔgɔ la o tɛ se k'a tɔgɔ fɔ arasa tɔgɔ fɔ e cɛ nin ye lebu ye sa il parle au comité français ils ont eu à peu près 20 et quelques mille arasa tɔgɔ la mais arasa ye joli sɔrɔ la dɛ o bɛ t-shirt minnu dilan o bɛ carte minnu dilan 20 et quelques mille a ma fɔ tɔgɔ da a bɔra Baraji yɛrɛ da 20 et quelques mille euros an sɔrɔ arasa tɔgɔ mais u bɛ arasa ye joli sɔrɔ a la olu bɛ t-shirt fɛn fɛn feere a bɛ feere arasa tɔgɔ la carte fɛn fɛn feere a bɛ taa arasa tɔgɔ la ko aw ye turuturu minnu fara ɲɔgɔn kan ko wayi ko kalo kala kun bɛ minnu sara ko ka sécurité kɛ aw na arasa kunna da ni o ye mais pourtant aw ye fɛn min kɛ tɔgɔ la il n'a pas eu un euro o ma di a yɛrɛ ma personnellement ko arasa ko nin minɛ k'an ye 20 et quelques mille kɛ i tɔgɔ la voilà i yɛrɛ ka 10% ta ka t-shirt feere ni arasa ko k'a b'u poursuivre la a bɛ se k'u poursuivre parce que aw ye cɛ de tɔgɔ utiliser ka wari sɔrɔ mais o tɛ k'a bɛ tila ka n'o cɛ kunna da hɔrɔnya bɛ min hɔrɔnya bɛ min parce que arasa tɔgɔ tɛ se ka bila CDR tɛ se ka bila CDR ye entreprise de n'i bɛ fɛ i ka dɔn i bɛ CDR fɔ i bɛ fɛ i ka ye i bɛ arasa gosi et mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ bɔ aw bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu yɛrɛ ko quel est le concept d'un groupe quel est le concept d'une association ni jama bɛɛ sɔnna min ma jɛkulu a concept y'o de ni jama ko min ne yɛrɛ ko ten hali n'a sɔrɔ a man di n ye ni jama banna min ma hali n'a ka di n ye fana bɛ bɛn a ma c'est ça le concept d'un groupe mais ninnu t'a dɔn k'a fɔ jɛkulu yɛrɛ dabɔ kun ye mun ye u bɛ fɔ ka tila k'u disi
yɛrɛ ka conviction yɛrɛ violé jɛkulu kɔnɔ ni jɛkulu ma sɔn min ma ala ka di i b'i yɛrɛ écarté ka bɔ a la i bɛ sɔn jama ta ma i bɛ ka dalu kɛ arasa ka lettre in de lettre min a ye lettre min ci CDR bɛɛ ma ko bɛɛ ka baara kɛ n'i ka hakilina ye i t'o walawala jama ye o ye nkalon juguba tigɛ k'a da cɛ b'a dɔn min ko mangu tɛ c'est-à-dire ko min don mɔgɔw de nana u taara ko dɔ place dɔ occupé u t'a dɔn u bɛ ko min kunna u bɛ jɔ kunna u tɛ jɔ sɔn kan dɔn lettre n b'u challenge je lance un défi je lance un défi ni mun ye hɔrɔnden ye o ka bɔ kɔnɔ walasa ko ko ayi ko Sadio ka ta ka démissionner Allahu akbar touch u tɛ se a tɛ se o de b'u da kɔnɔ ka ɲɛ ko walasa ko ko Sadio ka ta ka démissionner arasa ye Sadio ka ta gɛn a y'u ka CDR ci arasa ma ko il faut lettre kɔnɔ moi j'ai la lettre i dun ye dugu minɛ ko Sadio ka ta baara ci tɛ démissionner contre qui ko arasa y'a gɛn arasa ko de k'u ka comité caya ko comité wɛrɛ ka dayɛlɛ ani karita gɛnnaw kan o ye kelen wa ça veut dire que o ye nkalon sira la comité wɛrɛ kana dayɛlɛ n'olu kelen tɛ you know ya habibi sabati da abiyan ko comité wɛrɛ kana dayɛlɛ n'olu tɛ kɛlɛ kun filɛ nin ye arasa ma ko a ka kelen arasa min da don ko fila kɛnɛ ma a ko de ko ka daya faransiman kɛ an bɛ kɛlɛ ɲɔgɔn na an bɛ kɛlɛ ɲɔgɔn na baaraw bɛ caya you know ni a danna mɔgɔ kelen ma mɔgɔ kelen b'i yɛrɛ kɛ ala ye ni e taara sugu kɔnɔ ni sugu kɔnɔ ni mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ tamati feere o tamati feerela min ka d'a ye a b'a ka prix k'a la n'a ka d'a ye a b'a fɔ ko tamati ye 20 ye n'a y'i diya i b'a san n'a y'i diya i b'a to yen parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ tamati feerela sugu kɔnɔ n'ale tɛ mais ni tamati feerela 100 bɛ sugu kɔnɔ i b'a ye bɛɛ b'a essayer ka prix labɛn ni k'i b'i ta kɛ point ni tɔw t'a da ka di i ta ye diyagoya de don i b'i ta bɛrɛ bɛn dɔw ma Sadio ka ta ninnu tɛ fɛn de CDR wɛrɛ kun ka dayɛlɛ France comité wɛrɛ ka dayɛlɛ France kɔnɔ a ka da olu kelen ka comité ma n'olu y'a bila yɔrɔ min na ka mazo don mɔgɔw da la i bɛ mazo dɔn yan anglais b'a fɔ mazo t'a dɔn français mazo u bɛ mun don olu da la pour que a kana kini kɛ n'i b'a dɔn yɔrɔ min ka di i ye olu tun bɛ fɛ ka mazo de don mɔgɔ tɔw da la n'olu y'u ta ka taa yɔrɔ min na CDR mɔgɔw bɛ taa yen ale de ye baraji ye ale de ye dugutigiden ye n'ale y'u ta ka taa yɔrɔ min na u bɛ taa yen donc maintenant a nana ye sisan arasa kelen k'a ye ko o pouvoir minnu bɔ a bolo ka pouvoir tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ comité bɛ se ka dayɛlɛ hali 100 ye mɔgɔ bɛ diya comité bɛ dayɛlɛ n'an bɛ taa an bɛ se baarakɛla bɛ dɔn bari bɛ dɔn depuis comité cayara CDR France nana Madiga nana CDR 3 nana baarakɛlaw nana e y'u ka baara ye depuis sigira ni bi da i bɛ fɛn fɛn mun ka groupe kɔnɔ o de ye CDR cili ko kuma ye arasa kɔrɔfɔli ko kuma arasa kɔrɔfɔli ko kuma arasa jugulamɔgɔw olu lafasali o dɔrɔn de bɛ fɛn kɔnɔ juguya ani juguya bilen ani nkalontigɛ ani faden to duni arasa ka nafolo o de b'u bolo ka yala n'a ye a banna a filɛ nin dɔrɔn de filɛ nin ye i t'a dɔn de bɛ ka kuma projet kan a y'a fɔ o tɛ baara kelen an ka sigi an k'o développer CDR bɛ taa ɲɔgɔn a bɛ taa ɲɛ cogo di c'est ça l'objectif du CDR ni ye CDR ma n ka cɛ dɔw ma mɛ maraka lagalagatɔ don ko olu ye carte wari ko olu bolo carte in sɔrɔli de ye baara ye k'a sɔrɔ o ye arasa ka nafolo arasa ka image o de kɛra sababu ye ka nafolo sɔrɔ olu bolo o de ye baara ye i b'a dɔn i t'i ka temps perdu ka ninnu jaabi i b'a dɔn ni mɔgɔ i b'a jateminɛ a fɛn fɛn bɛ kuma u t'a dɔn u bɛ kuma min yɛrɛ fɔ quoi c'est pour cela ne tɛ n ka temps perdu ka kuma a ko kuma yɛrɛ la quoi parce que ninnu tɛ wuli u tɛ hami an bɛna mun de kɛ arasa ka idéologie bɛ se ka propager cogo jumɛn an bɛna mun de fɔ n'o a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen qui n'ont pas compris l'idéologie de Rasta n bɛ se ka kuma o la pour que a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la an bɛ avancer non leur objectif c'est quoi de dénigrer Rasta de dénigrer les CDR i b'a sɔrɔ Sénégalais dɔw bɔra ka na sisan idéologie de Rasta u ɲɛ b'o la o u bɛ k'u ɲɛ tugu même malien a nana ka arasa defa malien bɛ jɔlen ɲɛna u ɲɛ b'a la baraji ɲɛ b'a la olu yɛrɛ bɛ ka kɔrɔmatigɛ ka kɛlɛ idéologie de Rasta ni ko i bɛna bila ka kuma idéologie de Rasta kan n tɛ se ka kuma ka ba la ani e yɛrɛ bakun c'est pour cela hier n y'a tɛ k'o yɔrɔ développer fɛn kɔnɔ a kun ka di n ye n ka vidéo spéciale sigi aw mɔgɔ damadɔ kan c'est tellement mon avis parce que idéologie de Rasta regarde ani e yɛrɛ mun filɛ ni Sekmar Diallo ala ɲɔgɔnna caman Sekmar Diallo aw bɛ wuli aw sigi la kana explication de di mɔgɔw ma avec preuve à l'appui
avec la précision, solidité, mon qu'on fait. You know, qui sont incontestables. Tout le monde dit que il doit quand on a prévu tout ça qu'à bi. Vraiment, on va avec idéologie. C'est même pas que les prévus, c'est même pas que les évidences. On dit mon match, on a quand même parce que pourquoi on travaille avec les évidences. Nous devons voir. Alassane de Bouka Monta, Alassane de Bouka considéré, Adé Bouka Diaby, mais pour les masses, là, vous ne voulez pas qu'on ait un rasa de Kumadongo. C'est ça. Là, vous ne voulez pas qu'on ait un rasa de Dongo. Mais au début, au bain de quoi, Alassane de Bouka Monta, Alassane de Bouka Diaby, Alassane de vous plaignez. Je suis le président. Mais ni même côté Karassaoudi. Si ce n'est pas les gens de Karassaoudi. Mais là, ça ne voulait donc, non, mais ça s'y va passer. C'est largement suffisant. Rasta n'est pas mon ami, c'est mon guide. Il a ses propres amis et moi j'aime mes amis. Ne t'hériter Rasta est non. Il y a des pasoko de là, un beau pasoko matike. Il y a des c'est-à-dire de là, un peu c'est-à-dire matike. Il n'a jamais été mon ami. Au stade pour mon bé, un bé n'y a pas Ntara malila de arasa matamfo ntara malila de arasa matampafo o paye pour kandi nous on n'a pas le temps arasa utante arasa kono arasa be paso jode la na be kono ko ba eka paso arasa de ko arasa mata jene bafo ulu tara jene bafo e jode la ka wuli ka arasa bafo jode la ka arasa bafo ne ma de ka arasa bafo pourquoi ne na insister arasa matande bafo muna ube ka dallu nunu nyele made muna ube ka dallu nyele made dinye dongo do ube dallu kura dallu et chaque fois que les gens ils n'ont rien à dire absolument rien pas tout da tout le monde ka podron ka manganchi pour que mo ka se couiller donc nous y arasa drobla ou y radar là nous c'est un drobla y radar là il faut qu'il ngabonde ka kumande ka il met exemple ta ambe je mon kono pour demander flabé là où on est aujourd'hui actualité reconnaissant pour plein ka pour malheur arasa be kumo ka l'élection législative et aussi le coronavirus arasa be kumanda ninka arasa ndika ni ne bebi mba on na fanga jena te coronavirus ni coronavirus yi la je là on est aujourd'hui aka juguni déclare bombe parce que nucléaire bombe jine Nagasaki en Hiroshima en Dana Japoma on est plein ni yebe effecté arasa be ka kuma ko kambi oui la kese ka boka kuma ni koka bola de karasta buya c'est le président ka rôle de quoi objectif pour la guerre nous avons un objectif qui est très clair ou d'un autre façon oui collectif pour la défense de la République en fléni anti-majorité anti-opposant parce que nous fléni autant donc quelle est la différence entre la majorité et l'opposant parce que nous quand tu te poses la question est-ce que l'union c'est dans le monde de ou le opposant parce que voilà autant donc on peut s'aider au de la ITC là il faut pas qu'on détaque à la guerre you know c'est que nous me reçons pour que on ait des bureaux monopolisés il doit comment dire moi allez mais comment dans le mouille oui mais dans quel est ça du gata baraji ni à pas kono pour se dériver à Kawako wallahi c'est homme n'a pas kono kambe kuibla wallahi c'est homme c'est pas pour que dis-moi il y a pas ni que notre président ana kasta pour parce que on a sans leur permission oui ya fara parce que ni mais comme c'est très sensible n'ambe ni moi n'ambe pas là n'a permission ni nous faire n'a pas là mais pour maintenant attendre quand quoi oui bien vraiment parce que nous décision pour des décision me bon président mais comme il kera me ko de nyafinya na wari tarafe chugumina wari hakem babu ana wari tatala kumika ani wari shito ne ba kulumina ambe kuma odeka ana ye kuma mi ko ka ko pa shikuma ani Ivan luko ko ba le daku kuna le wardi oma ni pas shikuma ni Ivan de ka wardi ube 43 comités d'état ube c'est-à-dire bien ensemble dans le monde entier nous de ka wardi ube pas kuma de ka wardi on verra un peu couple au héros là ante kuma katebo président Kobi ta ko shiri ana kasta fube c'est que kuma ka vraiment mon président
c'est ça de idéologie de race baki ay kuma fefo abiya mi akala nyini naka horonya ani kungelena ni mirinya ani horonya ayo ulu de fese ani femi kera réalité la ani galon munun tira ani ayo kuma mun fo ku galon jola ka sariya fuye tuguni ka horonya fuye ka kurana ko bokolo anye fuyina u dambe ani ko horonya anu ye galon mitike ala dinya kinika janfa ko jugu ma juguya uye ofefe ke ayo ulu de wala ko fese ka nyene galon bo nyona ni unana tuguni ba fo ko ye unani uyi fanane galon otet nyei umine na de fo den to mba buruja fo kaburu kono akana da baba alima de akana da fitne ma de mba de alaye eche doka boni daluye preuve contre preuve halala dinya keneka almami den o de fileka adama don tunyo ko kana folo mine ka dogula yesu yeni di président Juli c'est international 43 comités ka wuli ka jonyini ka mo chi ka mo wuli ka bo sini ka nyesa makaira ka fuko ko na flodia ayo befli ka tike arasa ka kumakana ka tike sider ka kumakana ka tike balmo ka kumakana ka balmo wele ka sinju wele ka horo wele ka balmo wele ka horo ka dili gundo kono bange kono ayo refusé Kaba Mama dauma de akojuguma yoro mina mamu mbeka rasa kombati ibe tinye betro yoro ndela amasika dalu soro de ko sele tira de o dalu tabulu ayi dalu do mi soro ko ke aka dogo yoro ye mba samaka bo o te dogo yoro ye bi samaka bosa ayi dogo basikoma de kofe ko basikoma dunde seder kono o démissionnaire atari dogo Ivan de Kove o be kala arsa kele nyi dongodo o tuma no de kada ye wa awo Ivan be ka kele wa awo o de kada ye o be hakilina kele na awo ayre ko be ka nyi defo ninde yi wuli bali ayre ko Ivan ko ngana wori di o de yakada luye ko bas kuma ko ngana wori di o tuma na ulu de ba bla fena nu ulu ko mi odo meni arsa ko mi de ni drame ko minte ni sere international ko minte ngamba ufe ni esa fe ni barabasa fe masa galon de bika tia onyana alu wage borana nenye galon chukupa kata har madu yele mayel ma ko jenne démissionnaire de kata ma obla nyona aya ka dalu ko de mbalmo marakaw silameu démissionnou ma korobaw faye kono du kono ni abalmo ka tablo de u be ka min ke balmo la u be ka sela ka du kono munu bora wali du kono u bolo be wali poshi kono u be ka hadama don de tonyo ku to ko du kono ka wali nafulo ti ka poshi kono be ku tonyo de ka faden to o ti du su kolo ni hakili ni nyonte ite se ka fueke tuguni ni mi be ka horonya kono i ka sali fude jian kono Maya te ketande horonya te ketande kin janfa uta doma de janfa koro o majugude katila ki kana folo ko détourner ni détournement de be jolenya katila ka ke ina fo arsa de wulu détourner ka ke ina fo fe makere kasoro wali na folo bi bolo ki dogono yo tuni banka ayo o de diuma banka nte fe ka fo ndabara nte mbindadi galon kofi ki dadi galon kofi amba sama ka boka di ciwma kete ci cemit ska ce kafo ni malu ya infilé de e balmon est-ce que vous pensez que kunkorota ko on den c'est la même do yi fawu yi bawu bokolo jele mais ire no lembe i kasa de be kabo adama dum be dajiti ngolo kono ay horon kuma fu mo ye doni sa aya ire bonya doni sa Niko horo ye ire bana ka bafi chuko di kinyo kono maya bimi kinyo kono sa dambe bini dignité bimi sa
ma be siki yere bonyate ay bonya ay sa yere bonya doni sa ma be siki bonyate horo nya kasa tawla mo ko nya kasa de bawla ma jugu ya kasa de baw no fe jugu ya kasa de baw no fe jafan kasa de baw no fe e allahumma kan jafa katla kat teliya ka bo katla ka fo ko arasa de jafan ke kasoro ulu de jafan e masa o ma do ma de ka kana fulu du na ma du abembi abe fo de ko ya du sabula o banakati na ya di do mi na o be fo nyebe ba me o de wuli bali nga ka to bolo aduna ka ba mami te horon kan fam mawye e ibe idogo de idogo kun ite bo ka tinye fo mawye ne tinye bi bolo nga galon tikala we dogo de tumabe kire ke victime o be kan nani o be kan buruja hey awe re bunya doni sa merde way chamu be ligne na walma jene so dogo walma jeson liyo de liyo mami be ligne na ibe se ka wole ligue be wole mba ikakina fe mnyem walma be video janya na ko be video bla na obi se ka mi fo akakina fe me nono kaka u blasira ledo mo si fama dani ya blasira ledo rondo o de manduye o ba fu fana ni na o mbana ni na ni te dalu esa ay mo bunya doni sa merde way merde way mo si mauna ni ya uli bali de fura doro aka galon doro de jorawla be dogo galwinde ko fe nani na mburu jala o te marché ya bile merde way e ci nu tiwro mi chamu be ligne walma jo jeunesse go dogo ni biska wole le kes académie walma be video jo c'est très important wala onu yem mawtoro de ko wala billahi ba maliba ras baj coronavirus be maliko fatmata ko yate ala kasini kenadim yore ni sako abi cham Drame Fatmata Zahra asmao bagayo Fatmata Zahra jene solo jata dani de Paris turam maga ali ka foli bi ali mankando lolo tani ken Mahmed ala kasini kena de makuyate bibi kaleyo sekusako ideology de aras baj kali ka foli bi ka faso jola ma yi joro kodo ina fale kodo bokolo kote asa jawara kuyate ala kasini kena dambela jele ma musa maraka sonin kalle me do jukko sonin kalle me do dambe ala kasini kena dambela jele ma joson to roski rasa jigi bika Mamadou Jawara ala kasini kena di ala ka horonya kangele ala ko dambela jele ma Umar Drame Nika kuma ume Ninko mbe wole ke video be jana be haketo Ozil ala kasini kena dirama ala kasini kena ne horonya bana mi be jinyo kono ni masa ala ka sanction de jinyo kono e kumbe chokota o kesi la pesa o de yakumbe chokoye nimbana nyi fa o ima ibesa nimbana imi fa o ibe fa ngabana kumbe akausa bana furake janto nyerela akausa mo lan kolonya mama ni rekolozi ibe kisi tonyoma patim ikone Solomon Traore Baba Kamara Ali ka foli ba o bela jelenya ke korobane horonya buyaka
badara ka foli biye to bani illa damu to bani kolo rasa ka foli biye buyaka Allahumma ni e to bani mbe kaside ni horonya de kadinya sa Idris Traoré alaka sini kina da mbela jele mo wallahu awtus kasi alaka sini kina da mbela jele mo merci